Dobrodošli nazad na kanal. Ako ste ovdje novi, dobrodošli prvi put. Ovdje imamo Škodu Fabiju 2016. godište 1.2 TSI benzinski motor. Ovaj auto ima veoma malu štetu, kao što se vidi na kratkom snimcima. Far je oštećen, krilo i branik. Veoma je teško naći dijela u ovoj boji, tako da sad ćemo da probamo da popravimo što je više moguće. U ovom snimku ćemo pokušati da ispeglamo krilo koje je ulubljeno. Izvadit ćemo branik koji je pocepan, ispraviti nosače iza krila, nosače branika i krila, kako bi sve to klopili ponovo zajedno, da bi auto mogao da se vozi i testira i far ćemo zameniti, dok ne nađemo delove u boji auta kako bi smanjili troškove i izbjegli farbanje delova i sve ostalo. Motor je suv kao baruti, stvarno izgleda u perfektnom stanju, čak je i kaiš alternatora bukvalno nov. Oštećenje koje imamo je tu na faru, branik je pukao i rekao bih da je nosač branika i fara također odvojio se, iskrivio se i krilo je ulubljeno. Ja ću to sada da počnem da rasklapam polako i da probam to da ugrejem sve i da izvučem na mjesto koliko je moguće za sad, dok ne nađem komponente za zamjenu u istoj boji. Jedna mana, ovaj auto je došao bez sigurnosnog šrafa. Ja sam uspio da naručim preko interneta isti takav. Sada da vidimo da li ovo uopšte pasuje i da li će uspjeti da odbije šraf iz točka. Odlično, pošto ova guma je inače pocepana i mora se zameniti, tako da uspjeli smo skinuti šraf. Rašrafimo šrafove i polako dozdo da raskačemo isto šrafove sve i sa strane krila i da spustimo branik, izvadimo far, da možemo malo bolje da priđemo krilu. Pošto ne mogu lepo da priđemo i šrafovima ovdje odavde, morat ću da podignem auto na dizalicu, skinem točak i da imamo bolji pristup. Da vidimo šta se tu tačno dogodilo.
nema nikakvog vidnog znaka da je viljuška kriva, sem što ovaj silen blok samo što nije ispao iz viljuške. Tako da ćemo to morati da zamenimo. Nije lako prići ovim šafovima zato što je krilo iskrivljeno baš tu gdje su šafovi. Tako da ćemo da odvijemo ove šafove, ja sam već odvio jedan ovdje, to je cijel nosač krila od šasije. I tamo ima još jedan šaf i onda ćemo da skidamo branik polako. Uspio sam da raskačemo u stranu branika. Sad ćemo da pređemo na kontra stranu i da skinemo ovaj branik i onda idemo na far. Hoćemo krilo još malo da izvučemo koliko možemo. Neće biti savršeno, ali da moći ćemo auto da vozimo dok ne nađemo sve ove elemente u boji kako bi se malo uštedalo novca na popravci automobila ovog. Tim branik smo raskačili. Možda sam je nosila. Ovdje nam je ostao jedan nosač od fara koji ćemo sada skinemo. I onda ćemo da pokušamo da ovo krilo izvučemo napolje što više moguće. Evo, ponovo se vraćamo na grejanje panela. I da ćemo to još malo da povučemo koliko god da može da to izgleda lepše. Dok ne nađemo druge delove. Evo, fen na nekih 200 stepeni. O. Naravno, daleko od savršenog, ali može da prođe za sad. Evo, ako malo bolje se vidi sa zacrnom haubom. Razmak između krila i haube je isti kao na drugoj strani gdje nije udarena. Tako da, sad ćemo da se bacimo na branik. Da vidimo oštećenje na braniku od udarca. To ćemo spojiti s tegom kako bi branik bio u komadu i onda ćemo ga zavariti s elektrodama. Također tu isto mora da se zavari i ovdje imamo par udaraca i ispučenja koje moramo da ugrejemo i da ispeglamo.
Ovo je krpa koja je skidao grebotine s auta. Nju sam našao u gepeku kada je auto stigao, pa sam rešio da je probam na braniku kada je već tu i da vidimo kako radi. Inače, ova guma je propala kao što se vidi. Bukirane su sve 4 gume da se stave na auto nove sljedeće sedmice. Inače, kad god skinem točak, ja ga uvijek podvučem pod auto u slučaju da dizalica popusti ili nešto se desi, da auto ima na šta da se osloni. Čeličnom četkom ću malo da očistim šrafove kako Gedora može bolje da legne i da slučajno ne bi proklizala. I naravno malo čuveni VD spray koji ćemo da naprskamo dok budem skinuo šuspleh kako bih mogao da priđem jednom šrafu. Taman da malo šraf popusti, da uđe unutra i da može lako da se ošvi. Šuspleh sam skinuo. Ta tamo fleka što sam ja prskao VD spray. Primijetio sam par oštećenja i par žabica je slomljeno već ovdje, tako da sada ćemo da priđemo bolje viljušci kada šuspleh nije tu. Ipak ovo skidanje viljuške baš i nije prošlo kako sam zamislio, ali ipak sam uspio da skinem. Evo ih viljuške jedna pored druge. Nažalost, morala da radim brusilica, jer neke stvari su malo bile teže da se skinu nego druge. Uglavnom, procedura je sljedeća, da idemo procesu nazad, da vratimo novu viljušku. Pa ajde da krenemo. Uspio sam da ubacim novu viljušku. Iskreno namučio sam se s ovim cijelim blokom, zato što je bilo veoma teško staviti šaf rupu da se slaže sa rupom da bi šaf ušao unutra. Sve ostalo je bilo ok. Tako da sad ćemo se baciti na vraćanje branika na auto i da vidimo kako stoji to sa krilom. I da je ostalo samo da sačekamo gume sljedeće sedmice i par nov da stigne i to je to. Dok ne nađemo novo krilo i branik, pa će to biti kompletno sve. Sada vraćamo šuspleh na auto. Šuspleh smo vratili na mjesto. Vezice su tu radi poboljšanja aerodinamike. Šalim se. Šuspleh je bio oštećen naravno i na to mjesto trenutno nema ni žabica, ni mjesto zašto da se ušrafi, pa eto, da ne bi mlatara od vetra, stavio sam vezice koje ću sada skratim. Sada treba skratiti sve elektrode posle varenja, pa je to sljedeći korak. Evo kako to izgleda kada su skraćene elektrode. Naravno treba prikupiti višak elektroda da slučajno ne bi pregazili sa svojim autom ako radite u svom dvorištu kao što radim ja. Inače ovo može probušiti gumu. Inače ovaj branik je svuda oštećen i uvijen, tako da nije vredno ni farbati ga ni sređivati, zato čekam zamjenski branik. Ali ovaj će za sad poslužiti lepo dok taj drugi ne nađemo. Evo, branik je sad na autu, ne izgleda to toliko strašno, ima tu malo i razmaka, ali može da se vozi sad ovako. S obzirom kako je bilo, sve to drži, ne mrda nigde.
Samo čekamo nove farove. Evo ovdje piše da imamo 3 greške aktivne. Prijavljuje da imamo grešku fara i šta još imamo da vidimo. Evo, dnevno svetlo, levi i desni far i hauba je otvorena. Što je sve ok. Dok sam čekao da far stigne, rešio sam da uradim dubinsko pranje auta, jer je auto bio veoma prljav, neko je vozio i svog ljubimca u njemu, tako da je moralo da se opere dubinski, da tu bude sve kako treba čisto. Ovdje sam već podigao auto i skinuo sva 4 točke kako bih odneo na zamenu guma, naprijed na dizalici, a pozadi jedan nosačima na zadnjoj sobini autosta. Evo ovdje je stigao i novi far, evo kako to sve izgleda kada je namontirano. Sada možemo po prvi put da idemo da probamo auto. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđa ovakav kontent, zapratite i lajkujte video, pa se vidimo u nekom sljedećem projektu.